Haina hai lamsawo khapane takuk te bukok song chini topane TV Premier Time nai tongnai sanja jorao chini program no nasingui tongnai rono haina hai joto no lamsago tei sanja kaham tei khulumkha. To faidi tini ni tong jorano TV haina hai ni rok ni bagui chung koktoma kotor tubui ma pai phiuka chini screen ro nog ni bagui nog no phunukna ni bagui. Maikene sikango chung haina hai nog no screen no phunukna ni thangui tongo belai ne nangkukmani no chini Tripura hastebo je rungsrung thanibo chung jotono jungjal wnglai tongmani Roman script no teibai jotono rungsrung thanibo sanlai tongmani phiaba haphang o Tripura hasteni haphang song abono rono soya wngui tongmani bono teibai haina hai tini press meet khlaibai kok borok Roman script bai bo ma khlaina nangnai hinui tini bono TSF song haina hai bono press meet khlaibai saklaimani belai ni nangkukmani o nangkukmani hai kabo borok press meet khlaimani TSF song ni tema kok saka chini screen no sikango nai naikhe. News briefing is that we have recently seen the notification or the response by the Chief Minister to the opposition leader against the Roman script. Directly we can see that we the indigenous people and the Cockroach speaking people are demanding for Roman script since long. But we can see the instruction given by the CBSE that the Roman script is not eligible or two script cannot be eligible at the CBSE examination. But we condemn that because we can see 90% of Cockroach speaking people are demanding, and not only the people, the student, because we can see the Bengali script ruin the phonetic and semantic of the Cockroach language. We are not against of the Bengali script. We respect the script, but for the suitable of the Cockroach language, we demand for Roman script. Not only that, we believe our Chief Minister will look into the matter, and we urge to take immediate implementation of Roman script in the Cockroach subject at CBSE as well as in TBSE. If not, we are ready to go with a greater movement, because this is not an issue. Faidi boni yagolo haina hai chini ro phaibi sok phaijak chung koktomani bisingo chini screen no kasai phaika tini ni simi ration ro manthok sinai alaida kaibri manei mosla rok maikene tini Tripura hasteni wngoi CM borom gwnang Dr. Manik Saha bo tini o kok no tini saka tini ni simi ration no kaibri mosla ketal man sinai alaida mani maike tini kok samani mangpili kisesa bono khoktibo khnai ni 137টি খাদ্য গোদাম আছে ত্রিপুরাতে। তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। খালি খাদ্য দিল্লির থেকে আসলো বা আমরা খোলা বাজার থেকে খাদ্য নিলাম আর সেগুলো আমরা কোনো জায়গা থাকলো না, ডাইরেক্ট পৌঁছানোর কোনো সুবিধা নেই, কারণ এগুলো গোডাউন যদি না থাকে সময়ে সময়ে সেটাকে তার থেকে ডেলিভারি সেই ভারসাম্যতা রক্ষা করে দেওয়াও প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি প্রায় এবং ৭৫,৬০০ মেট্রিক টন প্রায় তার ক্ষমতা সেই গুদামে রাখার। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ডিপো রয়েছে 7টি স্থানে এবং তার যে ক্ষমতা প্রায় 228 মেট্রিক টন। আমাদের এখানে এই বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে, কি কি আমরা পাই, চাল, গম, আটা, আয়োডিনযুক্ত লবণ, মুসুরির ডাল, চিনি এবং কেরোসিন তেল। তাছাড়া এখানে যে 2018 সাল থেকে আমরা এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে ধান আমরা কেনা শুরু করেছি, এখন পর্যন্ত দুবার আমরা বছরে আমরা কিনি। এখন পর্যন্ত 1.71 লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে এবং তার সহায়ক মূল্য 327 কোটি টাকা। মানে ভাবা যায় না যে এই গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে কৃষকদেরও কিভাবে তাদের সহায়ক মূল্যে আমাদের কাছে এবং তাদেরকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা এই
Baidi bon ya golo belaina kha tong thokjaknai kok chini screen ro kasai phaika जों गोदोगमा रंमै जे त्रिपुरा हास्टेबो हाय कबा एडिसि हाफां सं जे लुन रिनाय लुकरकनय सामनि तिनि बुबाग्राबो ककनो सामनि फियाबा तिनि बुबाग्रानि जे इमां मोगथांना नायबै दङ माइगोनो तिनि खुमुलंग नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक तिनि ओपनिंग खालायलेका तिनि नि ओ ओपनिंग बैंक खालायमनि थानिबो मा एडिसिनि इंबै सीएम बरम गना पूर्ण चंद्र जमातिया तिनि साखा जत्तनन जे मानसाक बरक लुन रिनाय हनै सामनि ओ माफ्लेनोबो किसेसा नाय नायगोन बायदि तैकायसा बिलायनो वानामा सोंसा चुंजतनो सोशल मीडिया रावबो भाइराल ओंगै तंलायमनि जे थांनाय हायकाबा लाइट थांजाक 12 मेबो जे अमरपुर आमसाइबो बैसाख मेलानो तेबि अरकनि रेप खालायजाक मानो तेबि बिलायनो खा दंलायजाक माइखोनो तिनि जों कक्टमनि बिसिंतै सावै मानखा तिनि ओ रेप खालायजाक मानो तेबै करबक डिविजननि ओंगै बुरु सं तिनि खा दमु फुनुक लायखा ते लाहार हिमबा तक फुनुक लायमने मांग्लिसिन आरो कासाय फायखा या गलबर अक्तमा कक सका सिनि स्क्रीन रो किसेसा नायने निरेलि क्लाइमा नेंखौ सिगां थानाय अमरपुर बैसाखी मेला 10 तारिख बृहस्पतिबारनि दिनो कायने बुरिनो रेप खायजामान तुई तिनि चंगो खादुमान रेलि खालायले माने इनखौर रेलिवा तिनि सुदु कायसा समाज जत समाज दङ तिनि अन्य पार्टीनि बरो बुजुगदान खायखा अमा हायनो चाया हनै एको हनै जत सापोर्ट खालाय एको रेलि खालायले आनरनि खादुमानि लेनर ताबुक ताम जास्टिस नायो जे जागाव नाबालिकारक न रेप खायजाक माने बा बरनि किसु मिसु बर जे स्कुल परेव आरो परेनो लासिलाय खांके ताय अन स्कुल एडमिशन खायै परेनो बागै इनके इको ताय जे रेपिसनो उपयुक्त साजारिनान बागै उपयुक्त साजारि फेबा जों आरो कायसा कायनि खानामानि ता कायसा कायनि खानामानि खासु मार लायनाय आबाहार लायनाय आबारला सारा सान जास्टिस तो हायकेबो सानमानो किन्तु संविधानो दंखायके बाजे संविधान मते खायथं गत सानमातो किसुता सानमाने किसु कम बायदि बनिया गलो हायनाय चिनारा ताइबो फाइबि शक फाइजाक जों गोदोगमा रंमै जे साविमान का हायकेबा लुकरक साइतोंबा का जे तिपरामा ता संताबक के तरक कथा लालिया जाने जा अंगलाय तंगो हिनमाना तैबै हायनाय तिनि तिपरामा थानि आदं सं हायनाय प्रेस मीट खालायबै ब्रक साखा एरें तिपरामा था न कथा मान लालिया हिनमाना तिनि ब्रक हायनाय प्रेस मीट खालायबै कक फिरखा जे मायके हय तंनाय रना ब्रक तमा कक सका प्रेस मीट खालायबै रनो खुक्तै किसेसा खनायनि लेकिन हम यूथ नि থেকে চরলং यूथ नि থেকে কয়টা কক মাস খাসিনাই आं तो पॉलिटिकल मन फार्स्ट टाइम बुबा गराना नाखरे अंखरमानि बगन लगे नाय के ताबो अंखरेनि सिनि कष्ट खाय जतन कष्ट खायले गर सुदु यूथ सिमिया जतन कष्ट खायले जों ताबो गर सिनि कताले मेले माखा सिनि गरम गना सुबुद देबरमा
chini MLA ingke oro tabu kisu tatam nungja tongkha o jagao ereng majra belai nai bobai bo ke nanglai kebanglai tonglai am ting khang ke tamung thang sini yud dong ni jara yud tabu ketal basai phainai ro jara ketal o lamo phainai ro bo gan na har phainai ro kisu ta songkong bokha bai thangu boba gan loge ne biman hake nukha nangke dol bai dol jodi mage kebanglai ke bokha bai thangu ke jate no moni sotik todonto khainai sini tabuk sini MLA sini MDC mono todonto khainai jate moni mimangsa khainai nungthung mimangsa khai jodi mage nglai khangke mililai nai buskang tebo kaham lamo sing boba garne logeri nai tebo kaham lama abu manai ar mo heke jodi no mimangsa nglai abo abo nangai tonglai khangke sini yudo bukhabai nai ang nijibo bukhabai nai pus robya karai nai tamma khane sing noga asugoi tongnai kono party thaya noga asugoi boba garne logeri ma tongsinai filo onghuya bono boba garne log noga asugoi boba garne logeri dongmai ambai Padi paithago belai no wana ma sungsa chinaro koktoma ni bisingtei kasai phaika am tolibo rom phejak mani pati mungni yaphang tiniki rom jakha bo bai tini khorok brei rom jakha je am tolibo pati mani hai kaba rom phejak mani notei bai tini bai gangke khorok brei rom jakha chung sawi mankha Romjak ni mungke Joyanta Raut bo no tini ni rap khlainai ni yaphang hui bo sawi mankha chung sawi mankha boni kami Charipara bo no Joyanta Raut tongmani phiaba tini manjaka maikana chung koktomani bisingtei tei bo sawi mankha tini bono sikango airport ni thana song romkha romani yagolo borok hainhai amtoli ni thana hai kaba amtoli ni police song ni yago borok yaphai rohormani yagulo bono romani yagulo tini amtolini engei amtolini thana engei SDPO Rajdeep Dev tini press meet khlaibai o gotona toibai serai saikhnai rokha o mangphlino bo kisa khnainai রিসেন্ট রেপ কেস ইনসিডেন্টে আরেকজনকে আটক করা হয়েছে ওর নাম হলো জয়ন্ত রাউত বাবার নাম লেট উমেশ রাউত চালিয়াপাড়া ও একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিল সেই রেপ কাণ্ডে ওকে আজকে এসডিপিও আমতলী সদর এয়ারপোর্ট থেকে আটক করে ও রেপ কেসে ও আসামি ও গ্যাং রেপকে ফ্যাসিলিটেট করে এবং অন্যদেরকে পালাতে ও সাহায্য করে সে কোথায় গিয়েছিল সে কমিশন অফ ক্রাইমের পর ও ঢাকা গিয়েছিল ও আসামে ছিল gaphaidi lukorok tini ne ungtong jorani koktoma belai ne kotor ongno teibai ni rok tini dofane tv screen ro mai kana nogoi mankhana mai kana chung din choya khlaioi ne nogno chung phonogoi tongo chini dofane tv o mai kana chung khnabo hai chung koktoma kotor no thungui to phibnai mai kana jotona na nai tongnai na hambai ya pharoi na tini ne chini sanja jorani premier time no oron paikha hai jotona no khulumkha